देखिए लोकसभा पीएम वोट है ना, तो ऑब्वियसली आपका नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चाहिए। নরেন্দ্র মোদী একবার 100% দিয়ে দিবি। পরিস্থিতি দেখে আমাদের দিদি আসবে। দিদি এত লক্ষ্মীর ভান্ডার বলেন, মানুষের সবুজ সাথী বলেন, কন্যাশ্রী বলেন, সব কিছু দিচ্ছে, দিদিও পাবে। तो हमेशा मतलब जब से स्टार्टिंग वोट दिया था तब से ही दीदी को दिया था। রামের বাড়ি ফিরেই দিল, এতদিন পরে রামের বাড়ি নিজের জায়গা নিজে চলে গেল। এর সাথে পাবলিক ওইটাই দেখবে না যে রামের বাড়ি রাম ফিরে পেয়ে গেছে। তো এরকম যদি যার পুরনো বাড়ি যে ফিরে পাবে সে তাকেই দেখবে। রাজু বিষ্টাই এগিয়ে, রাজু বিষ্টাই ভোট বেশি পাবে। রাজু বিষ্টা যেভাবে আমাদের পাশে থাকে, আমাদের বলে কি প্রতিটা পাবলিকের পাশে থাকে, যখন ডাকা যায় তখনই পাওয়া যায়। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी। গত 10 বছরে দার্জিলিং জেলায় তো বিজেপির সংসদ ছিল, তো বিজেপির সংসদ থেকে কী হচ্ছে ওনাকে তো দেখাই পাওয়া যায় না। 2বার 4বার খালি খাপটোর মোড় দিয়ে আপ ডাউন করে। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार बनेगी? यह तो बोलेगा बीजेपी। पता नहीं, देखते माहौल देख बीजेपी के का माहौल देख के कार्य करता है। नहीं, वो तो पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, वो तो वोट तो बंद। अरे फिर भी अभी कौन सी पार्टी आगे में है? देखिए लोकसभा पीएम वोट है ना, तो ऑब्वियसली आपका नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चाहिए। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल से कौन सा पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा आएगा? वो तो अभी आपका हो सकता है बीजेपी का थोड़ा सीट बढ़ेगा। बीजेपी कितना बीजेपी के साथ कौन सा पार्टी का दंड सबसे ज़्यादा होगा इस बार? तो आपका टीएमसी है, रूलिंग पार्टी टीएमसी। ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में अभी आपका कांग्रेस का तो हाल पता नहीं, सब अपना अपना स्टेट में जो पार्टी है रूलिंग पार्टी उसके साथ ही है। अच्छा, बीजेपी क्यों? अभी देखिए नरेंद्र मोदी जो काम कर रहा है देश के लिए वही सबसे अच्छा कर रहा है, बस और क्या। मुझे तो लगता है जुर्मा बहुत बढ़िया देता है, इसलिए क्या मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया जुर्मा देता है, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। जुर्मेबाजी में 1 नंबर है और यंग पीढ़ी को जुर्मेबाजी सिखाना चाहिए। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस बार? मैं तो हमेशा मतलब जब से स्टार्टिंग वोट दिया था तब से ही दीदी को दिया था। दीदी को। क्या लगता है दीदी इस बार कितना वोट? दीदी इस बार जैसे कि मतलब इससे पहले 22 था, अभी हम लोग जैसे मेरा जो ही ओपिनियन है 22 से ऊपर आएगा, 26 से करीब आएगा। बंगाल में कौन सी पार्टी के साथ दीदी का सबसे ज़्यादा इस बार कंपटीशन होगा? कॉम्पिटिटिव तो एक ही है, बीजेपी। कांग्रेस तो रहा नहीं और सीपीएम तो है ही नहीं, तो बीजेपी। अच्छा, कहाँ से है आप लोग? मैं तो सिविल से। কি মনে হচ্ছে এবারে কোন পার্টি এগিয়ে লোকসভা চুনাव? বিজেপি আসতে পারে। বিজেপি। হ্যাঁ। কেন বিজেপি কেন? রামের বাড়ি ফিরেই দিল, এতদিন পরে রামের বাড়ি নিজের জায়গা নিজে চলে গেল। এর সাথে পাবলিক ওইটাই দেখবে না যে রামের বাড়ি রাম ফিরে পেয়ে গেছে। তো এরকম যদি যার পুরনো বাড়ি যে ফিরে পাবে সে তাকেই দেখবে। শুধু কি রাম মন্দিরের জন্যই আপনি বিজেপিকে সাপোর্ট করবেন? শুধু রাম মন্দির কি, তো অনেক কাজের জন্য বিজেপিকে সাপোর্ট করবে, তাই না? সবার সঙ্গে মোদি যেরকমভাবে ইসে করে চলছে, সব কিছু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে, তো ওইভাবেই সবাই মোদিকেই যাবে। আচ্ছা, দার্জিলিংয়ে যে এমপি সিট আছে বিজেপির, সেটা কিন্তু এখনও কিন্তু বিজেপি ঘোষণা করেনি, তো এই বিষয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী? সেটা তো বলতে পারলাম না, ঘোষণা করলে পরে দেখা যাবে, যখন হয়ে যাবে তখন। কাকে যাচ্ছেন বিজেপি তরফ থেকে? কাকে যাচ্ছেন? আমরা তো বিজেপিকে যাচ্ছি। পশ্চিমবাংলায় এবার বিজেপি না, দার্জিলিং থেকে কাকে যাচ্ছেন? রাজু বিষ্টাকে যাচ্ছেন? দার্জিলিং থেকে রাজু বিষ্টা। দার্জিলিং থেকে শোনা যাচ্ছে রাজু বিষ্টার সাথে নাকি হর্ষবর্ধন সিংলা ওনাকে খাড়া করতে পারে বিজেপি, এরকমটা শোনা যাচ্ছে। তো কি মনে হচ্ছে রাজু বিষ্টার সাথে হর্ষবর্ধন সিংলার যে কম্পেয়ার, তো এর মধ্যে কে এগিয়ে? রাজু বিষ্টাই এগিয়ে। রাজু বিষ্টাই ভোট বেশি পাবে। রাজু বিষ্টা যেভাবে আমাদের পাশে থাকে, আমাদের বলে কি প্রতিটা পাবলিকের পাশে থাকে, যখন ডাকা যায় তখনই পাওয়া যায়, আর আমাদের এখানে সামনেই আছে। তার চেয়ে বড় কথা কি বলছেন, পাশে যে থাকবে। মনে করেন আজকে রাজু মিশ্রা থাক আর যেই মিশ্রাই থাক, আমার বাড়ির পাশে থেকে যে দাঁড়াবে, বিজেপি থাক এই সমস্ত ভোটগুলো কি হচ্ছে বলেন তো, যে পাশের বাড়ি থেকে বা আমার এলাকা থেকে যে দাঁড়াবে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তারাই প্রাপ্য, তারাই পায়।
তখন লোকটা কি দেখবে, না রে ও তো আমার পাড়ার ছেলে, ওকে আমাকে দিতে হবে ভোটটা। ভোট পাওয়ার মতো উনি উপযুক্ত। এখন আপনি কি আছে না আছে সেটা কেন দেখবে না। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে এবারে কি যে বাংলা থেকে কার বেশি ভোট হতে পারে? তো বিজেপি পাবে। বিজেপি? হ্যাঁ, বিজেপি পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মোদিবাবু থাক, এটা আমরা বলি না মোদিবাবু না থাক। পশ্চিমবাংলার মধ্যে আমাদের বিজেপি যেখানে উন্নয়ন করেছে, এত কিছু উন্নয়ন করছে, এটা তো দিদি নিশ্চয়। এটাই কি মনে হচ্ছে সামনে তো লোকসভা ইলেকশন চলে আসলো, আর কিছুদিন পরেই লোকসভা ইলেকশন চলে আসছে, এখনো তো আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়নি। এবার দেখা যাক কে আসে। গত 10 বছরে দার্জিলিং জেলায় তো বিজেপিরই সংসদ ছিল, তো বিজেপির সংসদ থেকে কী হচ্ছে ওনাকে তো দেখাই পাওয়া যায় না। 2বার 4বার খালি খাপটোর মোড় দিয়ে আপ ডাউন করে। তো উন্নয়নের জন্য পাবলিক এখন বলবে, যাকে ভোট দেবে সেই বলবে। আপনি কাকে যাচ্ছেন? আমি তো কাকে যাব, আমরা কেন্দ্রে যাই, কংগ্রেসে যাই। হ্যাঁ, দীর্ঘ 10 বছর ধরে করে আসছে বিজেপি, এবার কংগ্রেস পাল্টি হলে ভালো হয়। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত কংগ্রেস আর হচ্ছিল বিজেপি এখনো তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেনি। হ্যাঁ, তৃণমূল থেকে করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তৃণমূল 42 করে দিয়েছে। আচ্ছা, তো কি মনে হচ্ছে এখনো কেন করছেন? করছে না, হয়তো সিটের কোনো জিনিস আছে বাকি, কাকে করবে, কাকে প্রার্থী করবে না করবে, সেই জন্যই হয়তো দেরি। মানুষের জনগণের ডিসিশন নেবে, তারপরে তো হবে, বিনা জনগণের ছাড়া তো হবে না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কার ভোট এটা দেখেন, আপনারা বলতে পারবেন, আমরা কি করে বলবো? আমি যেরকম কংগ্রেস করি, তো আমি কংগ্রেসেই বলবো যে কংগ্রেস আসবে। উনি যেমন বললেন দিদি আসবে, তো দিদি আসতে পারে, যার যেটা মর্জি। এখন এটা পাবলিক যে ডিসাইড করবে। ठीक है। आपका नाम? ना चौधरी। जैसे कि कुछ दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, हाँ, तो परिस्थिति देख के क्या लग रहा है अभी कौन सी सरकार बनेगी? क्या देखेंगे इसमें? जो सरकार होगा सही होगा। क्या होगा? आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनना चाहिए इसमें? बीजेपी 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 सरकार देख ही रहे हैं हम उसका क्या हो गया बीजेपी सरकार। जैसे कि दार्जिलिंग लोकसभा आपका पार्टी अभी तक नहीं घोषणा किया बीजेपी ने, इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम कैसे बोलते, क्या प्रतिक्रिया देगा, हम तो क्या बोलें? किसको चाहते हैं दार्जिलिंग से? अभी हम ये नहीं बोल पाएंगे किसको चाहते हैं। सरकार ऐसा हो कि सबके हक में हो। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी का सीट इस बार ज़्यादा रहेगा लोकसभा चुनाव? अभी तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो ऊपर महल से ही होगा जो होगा। हम लोग तो वोट देने का मालिक है, वोट देंगे हम लोग। तो क्या लग रहा है इस बार वोट शांतिपूर्ण रहेगा? हाँ, शांतिपूर्ण काहे नहीं रहेगा? कभी तो यहाँ हुआ नहीं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, कभी कोई तरह से कोई अच्छा रहेगा। আর কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু লোকসভা ইলেকশন আসতে চলছে, তো কি মনে হচ্ছে এবার পরিস্থিতি দেখে কোন পার্টি এগিয়ে? আমি যে পার্টি করি সেই পার্টি এগিয়ে। এগনেস তো অন্য কথা বলবো না, সিপিএম এগিয়ে আমার কাছে। আরে বিজেপি আসবে এবার বর্তমানে একবার 100% বিজেপি আসবে। কেন মনে হচ্ছে বিজেপি আসবে? এখনকার যে সরকার যেভাবে শোনা যাচ্ছে, টিভি পর্দা দেখতেছি, মোবাইলে দেখতেছি, তো সব জায়গায় হাওয়াটা মানে বিজেপিরই আছে। আচ্ছা, বিজেপি থেকে বিজেপির সাথে কোন পার্টির এবার ছিল সব থেকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার চোখে? বলো বেঙ্গলের তৃণমূলই বলো। বিজেপির সাথে কার বেশি ফাইট হতে পারে, কোন পার্টি? বিজেপির সাথে তো ফাইট হবে তৃণমূল। হ্যাঁ, তাছাড়া তো কংগ্রেসের এখানে নাম নিশান নেই, কংগ্রেস আর আসবে না মনে হয়। আর আদার্স পার্টি সিপিএমও তো চলে গেছে, আসলেই মোদি আসবে। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच।
कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.